मैं गवर्नर मूसा बिन नुसैर का कमांडर हूं और एक अहम सफर पर हूं। मेरे एक जख्मी साथी को इस वक्त इलाज की फौरी जरूरत है। यूसुफ, तुम मेरी फिक्र ना करो और अपना पूरा इलाज कराओ। इंशाअल्लाह जल्दी सेहतियाब हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर बेटा। सुनाओ कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा खुदा का शुक्र है कि पूरे शुमाली अफ्रीका पर इस्लाम का परचम बुलंद हो गया है। कबायली बगावतों को भी हम बेहतर अंदाज से खत्म कर रहे हैं। इस पर खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। ओह मेरे खुदाया। क्या हुआ बाबा? शाम के रास्ते में बागियों के हाथ हमारा एक सिपाही जख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गया है। अल्लाह उसकी शहादत कबूल फरमाए। मूसा बिन नसीर कब्रिस्तान गए हैं। खैरियत तो है? हमारे सिपाही यूसुफ की शहादत हो गई है। ए अल्लाह, हमें भी सादत की जिंदगी और शहादत की मौत नसीब फरमा। अस्सलाम वालेकुम कमांडर तारिक। वालेकुम अस्सलाम मुजाहिद साथियों, कैसे हो? हम तो बस खुदाफिज कहने आए हैं आपको। खैरियत? कहाँ की रवानगी है? हमें स्पेन के सफर पर भेजा जा रहा है, कुछ मालूमात लानी है। जुल्म तो पहले से हो रहा था, मगर अब खबर आई है कि ज्यादा बढ़ गया और इस बात की तहकीक हम वहां पहुंचकर ही कर पाएंगे। दोस्तों, लगता है अब उनलुस को भी इस्लाम का मजा चखना पड़ेगा। खैर, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हद हो गई है जुल्म की। खुदा गारत करे इन जालिमों को। इंसानी जान की तो कोई औकात ही नहीं इन कलीसाई दरिंदों की नजर में। मगर इन लोगों ने ऐसा क्या जुर्म किया है? जुर्म? कलीसा ने जिसे काफिर करार दे दिया तो जुर्म की क्या जरूरत रह गई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की असल तालीमात को छोड़कर ये कलीसा वाले अब खुद ही खुदा बन बैठे हैं। दोस्तों जरा ठहरो, मैं तुम्हें एक बिरादराना तजवीज देना चाहूंगा कि उल्लस में तुम अपनी इबादत को कभी किसी खुली जगह मत करना। मैं खुद भी लोगों से छुपकर अपनी इबादत करता हूं। इस वक्त हिकमत का तकाजा यही है कि हम अपनी इबादत खुल्लम खुल्ला ना करें। आपकी तजवीज का बहुत शुक्रिया, हम पूरी एहतियात करेंगे। अच्छा, क्या आप यहाँ के मुसलमानों से राब्ता करवाने में हमारी मदद कर सकते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये काम राजदारी से हो जाए, लेकिन ये काम बादशाह के जासूसों से छुपकर ही होगा। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कौन लोग हैं? जी, हमें बिलाल ने भेजा है। ओह, बिलाल ने भेजा है। बेटे यहाँ आओ, जरा मेहमान मुसाफिरों की कुछ तवाज़ो करो।
شمالی افریقہ سے یہاں آئے ہوئے مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد خاصی کم تھی، مگر اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ مسلمان مجاہدین یہاں ضرور آئیں گے، کیونکہ یہاں کے حالات بے حد خراب ہیں۔ ظلم اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ ابراہیم صاحب، آپ فکر نہ کریں، ظلم کی یہ رات اب جلد دور ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میرے بال اب سفید ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی اسلام کا نفاذ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ آپ کچھ دیر اور رک جاتے تو اچھا ہوتا۔ ابراہیم صاحب، آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارا جلدی جانا ہی بہتر ہوگا۔ اللہ حافظ۔ بابا، کیا ہوا؟ آپ کس مصیبت میں ہیں؟ کیا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ مدد؟ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کلیسا والے میرے بچے کو اٹھا کے لے گئے ہیں، جہاں وہ اسے زندہ جلا دیں گے۔ مگر کس جرم میں؟ جرم؟ کیا جرم ہو سکتا ہے اس کا؟ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کلیسا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا۔ کلیسا کی مرضی کے سوا اب یہاں پر کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں بچا ہے۔ ارے ہمیں دیر ہو گئی، ہاتھ سے نکل گئے۔ لگتا ہے یہ قرطبہ شہر آ گیا ہے۔ لگتا ہے اس شہر میں ان لوگوں کو جلایا گیا ہے۔ وہ دیکھو، اس وقت یہ کون لوگ جا رہے ہیں؟ چلو، اندھیرا بڑھنے سے پہلے ہمیں بھی شہر میں داخل ہونا چاہیے۔ ٹھیک کہتے ہو عمر بھائی، اب باہر مزید رکنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ واہ، بڑی شاندار نسل کے گھوڑے ہیں بھائی۔ جناب، یہاں کچھ دیر پہلے کچھ لوگ داخل ہوئے تھے، بتا سکتے ہیں کس طرف گئے؟ کیا تم بھی انہی میں سے ہو؟ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم ان سے سفر میں کچھ پیچھے رہ گئے۔ کیوں بھائی، ایسا ہی ہے نا؟ بہرحال وہ آگے محلی کی طرف گئے ہیں۔ یہ گورنر کے آدمی ہیں، جرائم میں تو حکومت بھی کم نہیں لگتی ہے۔ ہاں، وہ دیکھو۔ یقین نہیں آتا کس طرح انسانوں کو زندہ جلایا گیا ہے۔ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو حرکت نہ کرنا، یہ گھوڑے ہمیں دے دو۔ تو گھوڑے چاہیے تو آگے آئے اور لے لے۔ ہاں، کیا ہوا؟ آؤ آگے آؤ۔ کیا ارادہ